ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇନଥିଲି, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବି ସେବନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭୁଲ କାମ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ, ଭୁଲ ଅନ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥାଏ, ମନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ଏଇସବୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ହଁ, ସେ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଦେବମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲେ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ସେ ନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ, ଏସବୁ ନାମ ସବୁ ଅଛି, ହରେକୃଷ୍ଣ ସେ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଷୋଡ଼ାକ୍ଷର ଅଛି। ତ ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରୁଥିଲୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରିଥିଲୁ। ସେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ଆମେ ନାମ ଗାଉଥିଲୁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲୁ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଉନଥିଲା କି କୌଣସି ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଖାଲି ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ରହି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଅଂଶୀ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା? ସେ ସମୟରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ଯାହା ଜଗତର ପରମ୍ପରା, ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ସବୁଥିରେ ଭାଗ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। आपण माने जदि ए वीडियो को देखुछंती, ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आ चैनल को जदि प्रथम थर पई आसी अछंती, आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने, आज मु आपणक सम्मुखरे एही साक्ष्यर संपूर्ण भावरे आपणक सम्मुखरे सुनेबा पई जाउ अछि। जणे हिंदू व्यक्ति जे कि देवादेवी पूजा करुथिले, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଲା, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, परमेश्वर तांकरी वाक्य दे तांकरी दासମାନଙ୍କୁ पठांती। जे प्रकार सत्य वाक्य एही पृथ्वी रे प्रकाशित करिया पई स्वयं प्रभु जीशु ख्रीष्ट एही जगत रे आसिले। परमेश्वर को वाक्य कुहे व्यवस्था तो मौसा द्वारा आसिला, किंतु अनुग्रह एवं सत्य प्रभु जीशु द्वारा आसिला। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने सही सत्य आज परमेश्वर को दास मानक द्वारा परमेश्वर जगह जगार प्रचार करुछंती। आउ अनेक लोक माने परमेश्वर वाक्य शुणी से माने मन फेरे प्रभुंक ठारे निज जीवन को समर्पित करुछंती। एही पृथ्वी रे आज अनेक लोक अछंती, अनेक धर्म अछि, अनेक लोक माने अन्यान्य धर्म को फॉलो करुछंती, मानुछंती, किंतु वास्तव रे सेमानक अंतर रे कोन शांति अछि कि? सेमानक अंतर रे प्रेम अछि कि? जदि यही प्रश्न जदि आमे पचारिबा, आज काहारी जीवन रे शांति नाही, आज काहारी जीवन रे प्रेम नाही। अचानक रागी जीवा, रोषी जीवा, जन को क्रोध करिबा, यही प्रकार भाव संसार भरपूर अछि। आउ अन्य प्रति प्रेम बहुत शीतल होई अछि, किंतु आम समस्त को प्रेम देवा परमेश्वर जणे अछंती, आम समस्त को शांति देवा परमेश्वर जणे अछंती, आम समस्त को सत्य विषय को जणैबा परमेश्वर जणे अछंती, जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती। आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं 2025 वर्ष पूर्वे से परमेश्वर मनुष्य होइके धरा पृष्ठ को आसिले। आउ से कहिले, मो पथ सत्य ओ जीवन, मो दे न गले केही पितांको निकट को अर्थात स्वर्ग राज्य जाय पारे नाही। मोर प्रिय माने, से प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वयं पथ अटंती, से ही सत्य अटंती, ताहांको बिना सत्य केही नुहे। आज लोक माने सत्य न जानिथिबा सकाशे आज पथ भ्रष्ट होई से माने एही बहुमूल्य जीवन को से माने की प्रकार भावरे बितौ अछंती। से माने सृष्टिकर्ता को न जानी से माने क्रोधरे, हिंसारे, रागरे से माने सत्य ठारू दूरे से माने अछंती। आज जदि आपण देखिबे एही प्रकार भावरे पृथ्वी रे चली अछि।
किंतु जो माने सही सत्य आत्मा प्रभु को पाइछंती सेमानक जीवन रे आज शांति अछि, सेमानक जीवन रे प्रेम अछि, सेमानक जीवन रे सत्य अछि। कारण एही विषय जनक हृदय रे सेतेबेले कार्यकारी हेबो जेतेबेले से सत्य आत्मा को पाइबो। दुनिया रे अनेक लोक कहती आमे एटा पूजा करुचु सेटा पूजा करुचु, आमे एही धर्मर आमर धर्म सत्य, आमर भगवान सत्य बोली कहती। किंतु मु कहया पई चाहे थरे आसंतु बाइबल पढ़ंतु। आज अनेक लोक माने से सत्य परमेश्वर को जाणु अछंती आ से यीशु को ठारे निज जीवन को समर्पित करी एक शांतिर प्रेमर सत्यर जीवन काटुछंती। मोर प्रिय माने बाइबल बिना आपण सत्य प्रभु को जानी पारिबे नाही। तेणु आसंतु आपण माने बाइबल पढ़ंतु आ से सत्य और जीवंत प्रेमिक परमेश्वर को ग्रहण करंतु। एई वीडियो को आपण जेतिक पारुछंती सेतिक शेयर करंतु। तबे आज वीडियो को एथिक समाप्त करे पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे। आपण समस्त को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान। मिलेगा प्यार मिलेगी दुआ, ये सफर यूं ही चलेगा। प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे। जय मसीह की।